हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे इन सभी शेप के नेम और जानेंगे इन सभी कलर के नेम। ये क्या है? ये हमारे हैं कलर। ये बच्चों जान लेते हैं इन सभी कलर के नेम। ये क्या है? ये हैं कलर। कलर ये है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर ये है येलो कलर। येलो कलर ब्लू कलर। ब्लू कलर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ये हमारा है पैरेट कलर। पैरेट कलर ये है रेड कलर। रेड कलर। चलिए बच्चों इन सभी शेप के नाम जानते हैं। ये है ब्लैक कलर। फर्स्ट शेप नेम सर्कल। सेकंड शेप नेम ट्रायंगल। थर्ड शेप नेम पेंटागन। स्टार। स्टार हेक्सागन। हेक्सागन मौसम्बल। चलिए बच्चों कलर करते हैं। पेंटागन सर्कल लाइट पिंक कलर। पिंक कलर ट्रायंगल। ट्रायंगल पिंक कलर लाइट पिंक कलर। यह है लाइट पिंक कलर। पेंटागन। पेंटागन येलो कलर। येलो कलर। स्टार। स्टार ब्लू कलर। ब्लू कलर हेक्सागन। हेक्सागन ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मौसम्बल। पैरेट कलर। पैरेट कलर पैरेट कलर। चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।